वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं। हम इस वक्त जावेद खान साहब के साथ गांधीया में मौजूद हैं। यहाँ पर एमजे के नाम से शोरूम और प्रॉपर्टी डीलर का एक बहुत बड़ा सेटअप स्टार्ट हुआ है। जावेद खान उसको कौन नहीं जानता। हमारे पखली जो हमारी जो पखली है उनकी शान है। और अलमारूफ नवाज़ साहब के बड़े भाई हैं, शौकत साहब के बड़े भाई हैं। और इंतहाई नफीस शख्सियत के हामिल हैं। अल्लाह ताला ने पैदाइशी इनको ख़ान बनाया है। पैदाइशी अल्लाह ताला ने जो है इनको जिसको हम कहेंगे कि अरबपति बनाया है। इसके बावजूद भी जावेद खान साहब जो हैं वो खिदमत में लगे रहते हैं। नवाज़ साहब का जो डेरा है वहाँ पर सारा दिन जो है वो गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए जो है वो बेशुमार इकराम भी होता है। वहाँ पर मसाइल भी उनके हल होते हैं। जावेद खान साहब ने जो ये सेटअप बनाया है, मेरी जब इनसे बात हुई, इनका बुनियादी मकसद ये है कि शोरूम के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, गाड़ियों की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से बे इंतहा मानसराई में नहीं पूरे पाकिस्तान में बे इंतहा दो नंबरी होती है, फ़राड होता है, लोगों के साथ चीट होता है। तो इनका बुनियादी मकसद ये है कि एक तो ये घर के सामने इनके लिए एक और डेरा भी बन गया है। दूसरा जो इनका बुनियादी मकसद था वो ये कि कम अज़ कम लोगों को मकानों की ज़मीनों के हवाले से, लोगों को छोटी मोटी ज़रूरियात की गाड़ी के हवाले से उनके साथ जो है वो दो नंबरी से उनको बचाया जाए। जावेद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद खान साहब, अल्लाह ने तो आपको बेशुमार नवाजा है, तो इस जोन जगहों में आने के हवाले से आपने क्यों सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि एक तो जो हालात हैं मुल्क के वो तो सबको मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये दूसरे तीसरे सबको, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हर इंसान अच्छा है अपनी जगह पे, हर इंसान मुझसे सब बेहतर हैं। लेकिन बात यह है ना कि अगर एक इंसान अपनी कुछ चीज़ बेच करके अपने मकान के लिए अपना जेवर बेचता है, बीवी का जेवर बेचता है, और चीज़ें बेच करके अपने कमेटियाँ डाल के, अब बड़ी मुश्किलात, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि हम लोगों को ये किस तरह पैसे एक एक पैसा काट करके वो अपने लिए एक रहने की जगह मकान लेता है या थोड़ी ज़मीन लेता है। अगर उसमें भी दो नंबरी हो तो उसमें उसका तो अल्लाह देखने वाला है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो फ्रॉड करते हैं या धोखा देते हैं तो उनका कभी अच्छा नहीं हुआ। दूसरे को नुकसान देने वाला आज तक तो मैंने कोई भी नहीं देखा कि उस सुखी रहा हो या उसके घर वाले सुखी रहा हो या बच्चे सुखी रहे हों। इसलिए हम कोशिश, एक छोटी सी मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि जो भी हो, जिसका भी कुछ ज़रूरियात पूरी मैं कर सकूँ, और ये होगा कि मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना आसानियाँ पैदा कर सकूँ दूसरों के लिए, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी बार गुजार दी है और मैंने देखा है, मैंने खुद मजदूरियाँ की है, मैंने खुद भी सब कुछ किया है। जिस तरह इंसान दूसरे के लिए अपने लिए सोचते है, अगर वो दूसरे के लिए सोचे तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए मैं, एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि जो कुछ दुआ करें सब मेरे बहन भाई सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उस पर कारबंद रहे, मैं रहूं और मैं मुस्तकिल मिजाज रहूं और हक़ के ऊपर लड़ने के लिए मैं हर वक्त यही दुआ करता हूं कि गरीब का साथ दूं, और जो ना हक़ जो दूसरे नुकसान पहुँचाते हैं तो उनके लिए मैं रास्ते की रुकावट बन सकूं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक यानी ये समझे मेरा सामने घर है और इधर बैठने की जगह है, वो भी हुजरा है, ये भी हुजरा ही समझे। मेरे हर भाई, हर गरीब भाई आकर के मुझसे मशवरा कर सकता है, मैं उसे जो मुझसे हो सका, और ये नहीं कि मुझे ज़्यादा फ़ायदों की ज़रूरत है, किसी अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, गुजारा चलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, ताकि और तो नहीं, अल्लाह के सामने मुझे मुझे अल्लाह ताला सरखुरू करे। अच्छा जावेद खान साहब, आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी और गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी होगी, और इसके अलावा जो है आप अपनी भी गाड़ियाँ लेके आएंगे, और जो अगर सोसाइटी है, कोई सोसाइटी अपना कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, उस वाले से मुस्तकबिल में कोई प्रोग्राम है? जी हम, यही मेरा प्रोग्राम है कि अब गाड़ियाँ अपनी भी इंशाल्लाह लेके आएंगे, और जो भाई बेचना चाहें या ख़रीदना चाहें
ان کے ساتھ بھی میرا تعلق رہے گا تو اور بہتری کے لیے. اور میں کوشش یہی کروں گا کہ خاص کر جو گاڑیوں کے مسئلہ مسائل بنتے ہیں ہاں جو مسئلے مسائل گاڑیوں کے خاص کر میں نے ادھر دیکھا کہ ہمارے گھر میں میرا بھائی ہے چھوٹا نواز خان ہمیشہ ادھر جرگے ہی لگے رہتے ہیں گاڑیوں کے اور چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ہر وقت یہی ہوتے ہیں. اور میں وہ دیکھ کر کے کافی مجھے ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کے ساتھ اس طرح کہ ایک انسان ایک چھوٹی سی گاڑی ضرورت ہے گاڑی بھی اس کی ضرورت ہے مکان بھی اس کا ضرورت ہے چھوٹی بہت زمین بھی اس کی ضرورت ہے لیکن جو ادھر فراڈ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فراڈ نہ کرائے موت دے دے لیکن مجھے ایسے کاموں میں کسی کے ساتھ شریک نہ کرے. اور مجھ سے انشاءاللہ جو کچھ ہو سکا غریب بہن بھائیوں کے لیے تو میں کرنے کو تیار ہوں. میرے بھائی ہیں مشتاق بھائی انہوں نے بولا کہ ذرا کر لیں بات کر لیں. میں نے بولا چلیں انشاءاللہ کر لیتے ہیں بات. تو میرے بہت پیارے بھائی ہیں یہ تو ہمیشہ ان سے ہوتا رہتا ہے میرا تعلق ہے وہ بہت اچھا بھائیوں جیسا تعلق ہے. تو جاوید خان صاحب ناظرین آپ نے جاوید خان صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات سنی کہ ان کے یقین کریں جب بھی میں آتا ہوں تو وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی ایک جرگہ ضرور ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی 2 نمبری ہو گئی زمین پیسے لے لیے جی انتقال نہیں ہولا فلاں نہیں ہولا. تو جاوید صاحب بہت پہلے مجھے کرتے تھے کہ یار میں اس طرح کوئی سیٹ اپ بناؤں جس میں یہ کہ کم از کم ان سے یہ کہوں کہ بھائی یہ چیز ہے جی لینی ہے اللہ بسم اللہ نہیں لینی ہے. بات تو یہی ہوتی ہے نا کسی کے زبردستی تو کوئی کسی کو چیز نہیں دے سکتا یا بولے آپ نے خریدنی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل سے خوش ہو کر کے جاتا ہے نا اس کے لیے یہ ہے کہ میرے لیے بھی خوشی ہوگی اور سب کے لیے خوشی ہوگی کہ ایک انسان جب جاتا ہے خوشی سے جاتا ہے. کل کو اس کے لیے میں پریشانیاں بناؤں زمین کے مکان کا یا گاڑیوں کا تو اس کے میرے لیے تو مجھے تو ہو جائے گا فائدہ لیکن کیا میرا ضمیر جو اگر میرا ضمیر ہے اصل بات یہ ہے کہ ضمیر کسی کا ضمیر نہیں ہے وہ بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتا کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. ہاں اگر ضمیر زندہ ہے تو ہر انسان یہی سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے وہ دوسرے کے لیے سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں آپ سب بہن بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں سب کے لیے دعا کریں میرے لیے نہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو کہ دوسروں کا جو پریشانیاں وہ اپنی پریشانی سمجھے. بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین اس بات کا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اور یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نواز خان کی فیملی کو تمام مانسرہ ہی نہیں پاکستان کے لوگ جانتے ہیں اور جب انہوں نے اس فلاحی اس کو فلاحی کام کہتے ہیں جب انہوں نے اس فلاحی کام کا بیڑا اٹھایا تو آپ آئیں ان کے دست و بازو بنیں. یقین کیجئے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی آپ کو اس بات کی ضمانت ملے گی کہ آپ جو گاڑی لے رہے ہیں جو گاڑی بیچ رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ چیٹ نہیں ہوگا اس میں آپ کے پیسے نہیں پھنسیں گے. جو آپ زمین لے رہے ہیں جو زمین دے رہے ہیں وہ زمین جوں کی توں ہوگی جو اس کی قیمت ہوگی اس کا انتقال ہوگا. تو تمام چیزیں قانونی تحتی ہوں گی. ان کا یہ جو ادارہ ہے یہ بھی رجسٹر ہونے والا ہے. اور جاتے جاتے جاوید خان صاحب میں چاہتا ہوں کوئی پیغام ہو جی. تو پیغام سب کے لیے یہ جو میرے کولیگ یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پراپرٹی والے یا گاڑیاں بیچنے والے یہ جو بھی ہیں میں صرف یہی گزارش کروں گا سب کے لیے کہ جو کام اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی سوچیں. بس یہی ہے کہ میں گزارش کروں گا اور میں بولوں گا کہ یہ جو کام کرتے ہیں نا حق حلال کا ایک پیسہ بھی اس میں برکت ہوتی ہے. اور جو فراڈ سے یا ایسی چیزوں سے کمایا ہوا ہو اس کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں بچوں کے پڑ جاتے ہیں ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ سب یعنی تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہی گزارش سب سے کروں گا کہ جو کام بھی کریں تھوڑا کریں اور صاف ستھرا کریں. بس یہی میں آپ سب کے لیے میں گزارش کرتا ہوں. میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا. میں ایک غریب انسان ہوں اور میں غریبوں کا بھائی ہوں. میں ہر غریب کا بھائی ہوں اور جس کو کوئی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار ہوں.
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप देखें, आपने देखा जावेद साहब सादे मुरादे से शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह ने बेइंतहा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आजी वाले हैं। आप यकीन कीजिए, गरीब के साथ ना सिर्फ खड़े होने वाले बल्कि गरीब के साथ लड़ते भी हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं, और उनके लिए जो है वो आगे बहुत आगे तक जाने वाले हैं। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा आइए, MJ मोटर एंड प्रॉपर्टी, MJ खान मोटर एंड प्रॉपर्टी डीलर, ये बिल्कुल चिट्टी गड्डी में है, और ये अपना जो शार रेशम के पे है, और होटल हमारा जो पखल वैली होटल के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप एक दफ़ा आइए, मस्जिद के साथ है। आप आइए, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी इस बात की। इंशाल्लाह ताला हम ही नहीं, पूरे इलाका आपको इस बात की जो है वो गारंटी देता है। बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे बर्दाश्त किया सुना तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सबके ऊपर अल्लाह ताला अपना कर्म करे, मेरे ऊपर भी करे, और अपने मुश्ताक भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें और कामयाब करे। बहुत ही प्यारे इंसान है, तो अल्लाह ताला इनकी उम्र दराजी करे, और उम्र भी असल बात यह है तो लंबी उम्र भी हो, और दूसरे के लिए तो इंसान हर एक जन्नत खरीदता है, लेकिन अपने लिए कि जन्नत खरीद ले और दूसरों के लिए दुनिया को जहन्नम बना दे, तो वो भी तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ कर देगा, लेकिन दूसरे का हक न खाएं। और जो जीतते हैं ना, जो समझते हैं कि मैं जीत गया हूँ, और ख़ासकर अपने ख़ानदान में अपने बहन भाइयों से जो ये सोचे कि मैं जीत गया हूँ, वो उसकी जीत नहीं होती, उसकी हार होती।